Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you doing? I hope all of you are healthy, safe, and happy. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Semangat pagi! Ya, semoga kalian semua semangat untuk belajar bahasa Inggris. Alhamdulillahirrabbilalamin. We meet again in my class today. Okay, students, today we have a new topic that is related to this picture. Okay, first of all, please look at the following pictures. Okay, do you know what picture is this? Yeah, you can find it in your Instagram. Yeah, I believe that you like taking a picture and posting it in your Instagram or in social media. And this one, okay, this is your favorite drink. Maybe some of you, most of you like this kind of drink. And this one, it's nutritious and fresh. Okay, and this one, okay, this is the logo of Google Classroom that we usually use in the remote class, right? Well, uh, are you curious how you can accomplish them? Coba melihat gambar tadi, kalian kepo nggak bagaimana sih bikin boba drink itu? Atau supaya saya dapat gambar yang Instagramable seperti tadi, gimana sih caranya? Atau, saya beli salad buah mahal, coba buat sendiri. Nah, pernah nggak itu tersirat dalam pikiran kalian? I believe your answer is yes. Ya, if your answer is yes, what will you do? Kalau jawaban kalian ya, terus kira-kira kalian akan melakukan apa biasanya? Ya, do you find a user guide or manual book, or do you ask your mom or your friends, or this one that is all of you, most of you like, you see the tutorial on YouTube? Which one? Okay, all of them, any option that you choose, the point is you try to find out how you can accomplish, how to make boba drink, for example, how to take a picture so that it is Instagrammable, right? Jadi pilihannya apakah kamu melihat buku petunjuk, buku resep, atau kalian tanya saja ke ibu kalian atau ke teman, atau mungkin kalian lihat tutorialnya di YouTube. Ya, this one is very familiar amongst you. Dan Miss yakin yang ini sangat familiar dengan kalian, ya. Kalian banyak sekali, so many things that we can find in YouTube, right? Kita bisa melihat cara apapun, mau apapun di YouTube. Okay, students. I have two texts here. Please read the text. Miss punya dua contoh teks. Coba kalian baca sebentar ya. Silakan dibaca. The first text is how to make dalgona coffee. Okay, please read it. Read by your heart.
Okay. The second text, how to insert SIM card cell phone. Have you finished? Well, if it is not clear enough in this video, I will give you the text in the file in the form of document, right? Okay. Can you guess what kind of text that we are going to discuss today? Can you guess what kind of text is this? What kind of text are they? Sorry. Coba tebak jenis teks apa yang akan kita pelajari hari ini. Dari dua contoh teks tadi, kira-kira kita akan membahas jenis teks apa pagi ini? Okay, does anyone knows? Does anyone know? Okay, yes, you are right. Procedure text. Today, we will learn procedure text, another text type. Okay. Well, students, the learning objectives are, tujuan pembelajarannya, in the end of this lesson, di akhir pelajaran ini, kalian diharapkan untuk, pertama, bisa menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teksnya, unsur kebahasaannya, terkait bentuk teks, penggunaan teks, prosedur, di mana terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menyusun teks prosedur dengan memperhatikan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya secara benar dan sesuai konteks. Alright. Yeah, procedure text. I believe that you have studied this matter when you were at junior high school, ya. Kalian masih ingat tidak di SMP kalian sudah pernah belajar procedure text, ya? Do you still remember? Masih ingat? Okay. No problem if you do not remember. Just review it, ya. Mungkin ada yang ingat-ingat, lupa-lupa ingat, ya, atau mungkin yang sudah tidak ingat. Mari kita bahas lagi. Okay, the social function. This is the social function, ya. Fungsi sosialnya atau tujuan komunikasinya, ya. Kalau kita membaca prosedur teks itu tujuannya untuk apa? Atau jika seorang penulis menulis prosedur teks, tujuannya adalah to help us do a task or make something through a set of instruction or directions. Tujuannya adalah membantu kita melaksanakan atau mengerjakan atau membuat sesuatu melalui serangkaian instruksi atau petunjuk, perintah atau petunjuk. Jadi, how to make something and how to do something, ya. Jadi prosedur teks itu bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu melalui serangkaian atau sejumlah petunjuk atau instruksi. Okay, is that clear? Okay, jelas? Good. Next, the generic structure or text organization. Ya, struktur teksnya, text organization-nya apa saja sih prosedur teks itu? Yang pertama adalah goal. Goal, what does goal mean? Goal artinya adalah tujuan, ya. Tujuan akhir dari melakukan serangkaian petunjuk itu. Kita mau apa? Membuat sesuatu kah? Atau melakukan sesuatu? Misalnya, seperti gambar tadi, how to take picture in order to be Instagramable. Bagaimana mengambil gambar agar terlihat
bagus di Instagram misalnya ya. Berarti itu tujuannya how to do something. While in how to make dalgona coffee, kalau yang teks membuat dalgona berarti purpose-nya adalah how to make something, bagaimana membuat sesuatu. Oke, jelas ya? Oke, material. Material atau bahan ya. There are ingredient, utensils, equipment, or equipment. Jadi di sini material di sini bisa berbentuk ingredient, bahan-bahan. Tadi contohnya kalau dalgona ada bahannya apa aja? Milk, ice cube, instant coffee, sugars. While the utensils are bowl, glass, whisk, and electric mixers. That is utensil. Ya, kalau kita mau membuat atau melakukan sesuatu, kita perlu perlengkapan atau alat-alat perkakas tertentu. Ya, kalau dalam dalgona tadi kita perlu mixer ya atau pengocok, perlu mangkok ya, perlu sendok ya, itu utensils. Kalau ingredientnya tadi apa? Es ya, susu, instant coffee, air panas ya, itu ingredient. And equipment, for example camera ya, what is it? And other equipment ya, scissor, gunting misalnya. Okay, next text organization is steps, langkah-langkahnya. A set of instruction to achieve the final purpose. Jadi serangkaian instruksi untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Ya, okay, it's very easy. Mudah bukan? Kita mau buat apa, bahan dan alatnya apa, terus langkah-langkahnya apa. Segitu ya. And that's procedure text. Procedure text itu pada dasarnya sederhana dan cukup mudah ya. Okay, karena it is our daily activities. Sebetulnya ini adalah kegiatan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan. Alright. Now is language features ya, ciri kebahasaannya. If you want to write or to speak to to tell someone to do how to do something or how to make something, we should consider the following features. Kita ciri kebahasaan dari teks prosedur, jika kita ingin menulis teks prosedur atau menyampaikan teks prosedur, akan lebih baik jika memperhatikan ciri-ciri ini. Ya, the first one is use of imperatives, memakai kata perintah. For example, whisk, keep, fill, take, and so on. Ya, jadi bukan to whisk or whisking or kept. Nah, tidak ada kata pengantar, tidak ada akhiran ing, ed atau membubuhkan to. Ya, langsung kata kerja pertama. Oke. Potong kentang berbentuk kotak. Kocok kopi dengan gula sampai menjadi krim. Sisihkan, nah semuanya adalah berbentuk kata perintah, kata kerja pertama. Okay, next is the use of action verb. In giving instruction or direction, we usually use this action verb. Saat kita memberi petunjuk atau instruksi, kita biasanya memakai kata kerja action ya. Action itu berbuat, perbuatan. Seperti pour, put, cut, mix, ya. Jadi tuangkan, simpan atau masukkan, potong, kocok atau campur, ya. Itu semua adalah action, ya. Action ada perbuatannya. And then to show the order of the instruction, we use connectives. Untuk menunjukkan urutan dari instruksinya mana yang pertama, kedua, selanjutnya, dan terakhir,
kita menggunakan kata penghubung seperti first pertama, then kemudian, finally. Terakhir apa? Next is the use of adverbial phrases. Ya, penggunaan frase kata keterangan. For example, for 5 minutes. Ya, misalnya whisk the dough for 5 minutes. Kocok adonan untuk selama 5 menit. Or cut the paper in 2 cm from the top. Misalnya gunting kertas 2 cm dari atas. Ya, semuanya itu memerlukan frase kata keterangan. Okay. So far, is that clear? Do you understand what I mean? Bagaimana sejauh ini kalian bisa paham apa yang disampaikan? Ya, I hope you understand. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Well, students, that's all about the theory of procedure text. Okay. Alhamdulillah kita telah selesai membahas teori tentang text procedure. Now, after understanding the theory, it's your time to do some exercise on procedure text. Thank you for your attention. I hope that you get beneficial from our discussion today. Semoga pembahasan kita hari ini memberikan manfaat, bisa dimengerti, dan memberikan manfaat bagi kalian. Okay? If you don't understand or you have some question, you can write on the private comment, on the class comments, or you can contact me by WhatsApp. Okay, students? That's all for today. See you on the exercise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.